Ma présentation sera portera en effet sur les transferts d'argent des migrants. J'ai essayé de faire cette présentation en continuation de ce que je vous ai présenté l'année dernière. Я свой доклад рассматриваю как продолжение того доклада, который я делала в прошлом году. Et notamment, je vais essayer d'asseoir une nouvelle hypothèse liée au transfert d'argent des migrants en Moldavie et notamment l'hypothèse qui portera sur ce que j'appelle la maladie migratoire qui s'apparente un tout petit peu aux symptômes de la maladie hollandaise. Так, я хочу выдвинуть гипотезу, которая касается перевода денег мигрантами, и выдвинуть понятие миграционной болезни, которая до какой-то степени похожа на голландскую болезнь. Voilà, donc ici, je vous ai présenté, je vous ai apporté quelques chiffres, quelques éléments essentiels, on va dire, sur l'impact de la pandémie, de l'actuelle pandémie. Et on voit notamment que la migration de la population continue en 2020 à des rythmes similaires à ceux de 2019. Значит, я хочу вам привести здесь несколько цифр, которые касаются пандемии, а также размеров миграции. И необходимо сказать, что в 2020 году миграция была сходной по размерам с 2019 годом. En même temps, on observe que le salaire moyen par employé, le salaire mensuel moyen par employé a augmenté en 2020 et en 2021, sachant que... В то же время следует сказать, что средняя заработная плата на одного работающего увеличилась в 2020 году. Sachant que le taux d'inflation a été proche de zéro, a été de 0,4%. В то время как инфляция фактически была почти нулевая, то есть равна 0,4%. Voilà, donc en même temps, il y a eu une baisse du PIB d'environ 7%. В то же время ВВП снизился приблизительно на 7%. Et le déficit public a été en 2020 d'un peu plus de 5% par rapport à 1,4% qu'il a été en 2019. А дефицит бюджета составил в 2020 году 5%, в то время как в 2019 году он составлял 1,4%. Donc, le chiffre qu'on a obtenu à la fin de 2020 a été beaucoup mieux que ce qu'on a anticipé au mois de septembre dernier, les anticipations étant d'environ 8 à 10%. И таким образом цифры за 2020 год оказались лучше, чем то, что прогнозировалось в сентябре. И здесь, можно сказать, лучше на 8-10%. Все нормально. Je pense qu'en partie, les transferts d'argent des migrants ont joué un rôle important dans le financement
ou dans la formation des recettes dans le budget d'État. Я считаю, что переводы мигрантов сыграли большую роль в поступлениях в госбюджет. Notamment par l'imposition indirecte via la TVA et les accises. И в частности, через косвенное налогообложение, НДС и акцизы. Maintenant, j'aimerais bien contextualiser un tout petit peu la problématique migratoire moldave, mentionnant que, comme vous le voyez ici, les transferts d'argent au cours des 20 dernières années ont joué un rôle important, ont occupé une place importante dans l'économie moldave, allant jusqu'à près de 35% en 2016. 2006, pardon. Так, а теперь я бы хотела обрисовать контекст вот того, что происходит с переводами мигрантов и так далее за последние 20 лет, которые сыграли важную роль в экономике страны. Необходимо отметить, что в 2006 году они составили 35%. Et même si depuis 2006, on observe une baisse continue de la part des transferts dans le PIB, aujourd'hui, on a tout de même un niveau important qui est situé autour de 16% du PIB. И хотя с 2006 года мы наблюдаем снижение количества переводов денег, и доля этих переводов в ВВП снизилась, она составляет 16%, все-таки они играют еще большую роль. En expression monétaire, en 2020, le montant des transferts en dollars américains a été d'environ 1,8 milliard. 8 milliards. 1,8 milliard, oui. В денежном выражении в 2020 году эти переводы составили 1,8 миллиарда долларов. Почти 2 миллиарда долларов. Exactement, oui. Il faut mentionner ici que ce chiffre est encore un chiffre provisoire et je pense que le chiffre corrigé, on l'aura peut-être au cours de cette année, voire au cours de l'année prochaine. Так, и необходимо отметить, что это еще не окончательная цифра, временная пока, исправленная она будет в следующем году. La correction sera faite, enfin d'habitude la correction elle est faite à la hausse et non pas à la baisse. Но, однако, обычно, когда исправляют эту цифру, то исправляют в сторону повышения, а не понижения. То есть она будет больше. Exactement. Donc, cela fait que la Moldavie aujourd'hui occupe encore une place honorable, on va dire, parmi les pays bénéficiaires des transferts des migrants, se positionnant au 14e place dans le monde. Среди стран, где существуют переводы мигрантов, Молдова занимает 14 место. Et je pense que, étant donné les évolutions du début de l'année 2021, cette place sera conservée durant cette année aussi. И я думаю, что и в этом году Молдова сохранит это место, если учитывать те события, которые происходят вот в 2021 году.
Si on compare les transferts des migrants à d'autres sources externes de financement de la République de Moldavie, notamment les investissements directs étrangers et l'aide internationale au développement, alors on observe à partir de ce graphique que les transferts des migrants représentent la principale source externe de financement. Если мы сравним переводы мигрантов с другими источниками финансирования, например, инвестициями, международной помощью развития, то мы увидим, что переводы мигрантов остаются главным источником финансирования. Et l'origine de ces fonds a changé au cours des 20 dernières années en jonglant entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. За последние 20 лет происхождение этих средств изменилось. И мы это видим, если сравнить, что происходит в странах Восточной Европы и в странах Западной Европы. Notamment, ce changement s'opère à partir de 2014, où une grande partie des migrants qui étaient accueillis auparavant par la Russie essentiellement vont changer de direction et vont privilégier les pays de l'Union européenne. И, например, если мы возьмем 2014 год, если большую часть мигрантов поддерживала Россия, то уже после этого они обратились скорее в сторону стран Европейского Союза. Et ce phénomène a été provoqué par trois facteurs. Le premier étant la libéralisation du régime des visas avec les pays de l'Union européenne en 2014. И здесь этому послужили три фактора. Первый – либерализация режима предоставления виз. La perte de l'attractivité par la Russie face aux migrants moldaves. Россия потеряла большую заинтересованность в молдавских мигрантах. Это второй фактор. C'est la Russie qui a perdu l'intérêt. Oui, c'est ça? La Russie a perdu, n'est plus attractive pour les migrants moldaves. C'est la Russie qui n'est plus attractive. Voilà, c'est ça? Извините, пожалуйста, наоборот. Россия перестала быть привлекательной для молдавских мигрантов. Et puis un nouveau accord qui a été signé entre la Moldavie et Israël a stimulé, a absorbé une bonne partie des anciens migrants vers la Russie en Israël. И затем Молдова заключила новый договор с Израилем. И добрая часть мигрантов, которые приезжали в Россию, отхлынула на основе этого соглашения в Израиль. Et donc, comme vous le voyez sur ce graphique, on obtient une espèce de ciseau qui montre clairement ce changement de direction entre les pays de la communauté des États indépendants vers les pays de l'Union européenne.
И вот вы видите этот график, он нам показывает некие ножницы. И эти ножницы показывают, значит, потоки мигрантов по отношению к странам, как это называется-то, communauté des États indépendants. Как это по-русски это называется? СНГ. СНГ, да, страны СНГ, извините. Donc, aujourd'hui, à peu près la moitié des transferts d'argent des migrants vient des pays de l'Union européenne. Y inclut comment ça s'appelle, l'Angleterre avant le Brexit. На сегодняшний момент половина денег от этих переводов мигрантов идут из стран ЕС, и сюда надо включить и Великобританию до Брексита. Absolument. Parmi les États européens, l'Italie est l'État qui accueille le plus grand nombre de migrants. Среди стран ЕС надо сказать, что самое большое количество молдавских мигрантов принимает Италия. Il s'agit d'environ 30% des migrants moldaves. То есть 30% мигрантов. Ensuite, l'Allemagne qui accueille 22%. Германия принимает 22%. Suivi par la France avec 14% des migrants. И Франция 14%. Sur le graphique de ma droite, en couleur verte, vous voyez la catégorie Other Countries, autres pays. Donc, dans cette catégorie, j'ai inclus les pays dont le poids est inférieur à 2%. Et donc, on compte ici l'Espagne, la Roumanie, la Pologne, la Belgique, etc. Польша, Бельгия, Румыния. На графике зеленым цветом фигурируют еще и другие страны, где этот процент ниже, менее 2%. И среди таких стран являются Испания, Польша, Бельгия и Румыния. Alors, donc, je l'avais mentionné l'année dernière à titre hypothétique et ça s'est confirmé, enfin, je le confirme cette année. Le montant des transferts d'argent des migrants moldaves a significativement augmenté durant l'année 2020. Я в прошлом году выдвинула гипотезу, а в этом году я хочу сказать, что то, что я говорила в прошлом году, действительно подтвердилось. То есть сумма переводов от мигрантов значительно увеличилась за 2020 год. Donc, vous voyez ici sur ce graphique, par exemple, comparé au niveau de 2019, le niveau de 2020 et le début de 2021, les niveaux de transfert d'argent des migrants est très important. И как вы видите на этом синем графике, по сравнению с 2019 годом, за 2020 и начало 2021 года эта сумма сильно увеличилась. Alors, une des explications de cette augmentation, c'est qui a été évoqué par les autorités moldaves, a été de dire que les transferts informels ont été absorbés par les circuits formels durant la pandémie.
власти Молдовы объясняют этот феномен следующим образом. Дело в том, что неформальные переводы денег были поглощены формальными путями перевода. Toutefois, on observe que le passage à la frontière augmente aussi. Однако необходимо, мы наблюдаем переход или qu'est-ce que c'est passage à la frontière? Le passage des personnes à la frontière, c'est-à-dire le fait de traverser la frontière. Необходимо отметить, что увеличивается также количество лиц, которые пересекают границы. Ce qui suggère que les flux migratoires ont augmenté au cours de l'année 2020, début de l'année 2021. Это показывает, что миграционный поток за 2020 и начало 2021 года увеличился. Mais puisque le visa, il y a la libéralisation des visas, on comprend? Entre autres, oui. En même temps, je pense que les transferts informels sont beaucoup plus, de manière générale, les transferts informels sont beaucoup plus importants que l'augmentation qu'on observe au cours, des transferts qu'on observe au cours de l'année 2020 et 2021. Однако я все-таки думаю, что неформальный перевод денег, он намного больше, чем то, что мы наблюдаем в 2020, начале 2021 года. Raison pour laquelle l'explication selon laquelle les transferts d'argent informels ont été absorbés par les circuits formels me paraît insuffisante dans ce cas. И поэтому вот это утверждение о том, что большое количество неформальных переводов было поглощено формальными переводами, мне кажется не совсем убедительным. Ce qui me paraît plus plausible comme hypothèse, c'est celle d'un effet contre-cyclique des transferts d'argent des migrants. Мне представляется более правдоподобным объяснение, которое заключается в том, что переводы денег происходят контрциклически. Et de manière indirecte, on peut aussi observer que les transferts d'argent jouent ici un rôle de mécanisme de partage de risque au niveau international. И косвенно мы наблюдаем, что перевод денег, неформальный перевод денег, это механизм поделить риски на международном уровне. Donc, les données sur ce graphique sont quelque part cohérents avec un sondage, enfin, avec les données obtenues par le Bureau national des statistiques à l'aide d'un sondage d'opinion. Здесь график отражает данные статистического бюро, которое провело опрос общественного мнения. On voit ici que seulement moins de 5% des personnes interviewées ont mentionné ou ont signalé une baisse
ou une perte des transferts liés au transfert d'argent par un membre de la famille émigré. Perte, c'est-à-dire il a perdu de l'argent, ça n'est pas parvenu, quoi? Oui, c'est ça, oui. Менее 5% опрошенных указывали, что они сами или члены их семьи потеряли деньги в результате перевода. Cela signifie environ 20% du total des bénéficiaires de ces transferts, ce qui peut être un chiffre alarmant. Это составляет 20% от переводов денег, и что вызывает тревогу. Toutefois, il faut tenir compte du fait que la question était ou portait sur le début de la pandémie et donc en début de la pandémie, on avait observé une certaine baisse des transferts des migrants. И все-таки необходимо отметить, что вот это снижение количества переводов со стороны мигрантов отмечалось именно в начале пандемии. Et si on regarde, par exemple, le revenu disponible des Moldaves en 2020, on voit que, au contraire, les transferts d'argent des migrants ont augmenté leur poids d'un point. Если мы все-таки посмотрим доходы граждан Молдавии в 2020 году, мы можем сказать, что на 1 пункт они увеличились, и это именно от переводов. Alors que les revenus liés à une activité salariale, au contraire, ont légèrement diminué. В то время как их доходы от наемного труда несколько уменьшились. Il faut aussi que je fasse une parenthèse ici liée à la lecture de tous ces chiffres statistiques. Il faut noter le fait que dans les statistiques nationales, toutes les données liées au transfert d'argent sont quelque part sous-estimées. В то же время в скобках я должна сказать, что национальные статистические данные обычно несколько недооцениваются. Quand j'ai regardé les différents chapitres qui sont inclus dans la formation du revenu disponible, j'avais remarqué que la plupart de ces chapitres restent soit stables, soit diminuent légèrement. Когда я посмотрела разные статьи доходов, по статистическим данным, я видела, что они либо остаются без изменений, либо очень незначительно уменьшаются. Alors qu'on observe tout de même une hausse du revenu disponible au quatrième trimestre de 2020. Et cette hausse, il me semble qu'on peut l'expliquer notamment par les transferts d'argent des émigrés. И все-таки мы наблюдаем, вот изучая стат-данные, что имеется увеличение доходов в 4-м квартале 2020 года. И объяснением этого частично являются переводы мигрантов.
J'aimerais bien ici passer directement à mon hypothèse sur cette maladie liée au phénomène migratoire. Теперь я хочу перейти к моей гипотезе о болезни, связанной с миграционным феноменом. Alors, on parle beaucoup des effets positifs de ces transferts, notamment par le fait que ça a fait diminuer le taux de pauvreté dans le pays et ça a augmenté la consommation, ou ça a soutenu la consommation de la population. Обычно говорят о позитивных моментах переводов мигрантов. Это повышает, это понижает уровень бедности в стране и улучшает потребление населения. Et en même temps, quand j'ai regardé les différents chiffres statistiques liés à ce phénomène pour l'année 2020 dans ce contexte pandémique, je me suis rendu compte en fait qu'il y a certains phénomènes qui sont provoqués par ces flux d'argent, mais qui ne sont pas analysés ou discutés. Однако, когда я посмотрела статистические данные за 2020 год, я наблюдала некие феномены, связанные с потоком миграционных денег, но которые не изучены. Un de ces phénomènes, c'est la formation des recettes dans le budget d'État par l'imposition indirecte. И одним из этих феноменов является формирование бюджетных поступлений, которые связаны с налогообложением. Donc, par exemple, sur ce graphique, vous voyez qu'il y a un lien, qu'on voit un lien direct entre les transferts d'argent et les revenus par l'imposition. Значит, на этом графике мы видим феномен перевода денег и налогообложения дохода. Et il y a aussi un lien direct entre les revenus, enfin les impôts indirects et le total des recettes issues de l'imposition, ce qui suggère qu'il y a aussi un lien entre les transferts d'argent et la taxe sur la valeur ajoutée. И еще мы видим связь между косвенным налогообложением и налоговыми поступлениями в бюджет. То есть мы можем увидеть ту долю, которая приходит в бюджет благодаря НДС. Et donc, quand on regarde sur un relativement long terme l'évolution les séries statistiques liées à la formation du budget, eh bien, on se rend compte, en tenant compte de ce lien, que cela empêche quelque part une réforme fiscale en République de Moldavie. И когда мы смотрим в долгосрочной перспективе формирования бюджета, мы видим, что этот феномен даже в некоторых случаях мешает реформированию.
on voit bien sur ce graphique ce lien, et notamment, et là-dessus, je vais rebondir sur un autre canal, si vous voulez, ce sont les importations. Donc, on voit bien le lien entre les transferts d'argent des migrants et les taxes sur le commerce international. Так, и вот на этом графике видна как раз связь между этими указанными феноменами. И здесь я обращусь еще к одному каналу, а именно импорту. И здесь возникают пошлины, связанные с импортом в результате международной торговли. Donc, en gros, si on regarde un tout petit peu le lien entre les remittances, enfin les transferts d'argent des migrants et les impôts sur le commerce international, eh bien, on voit que le coefficient de détermination est de 0,9 presque, donc enfin 87, ce qui suggère que le lien est quasi direct. И если мы посмотрим связь между переводами мигрантов и налогами в результате международной налогообложением в результате международной торговли, мы можем вывести коэффициент, который составляет 0,87%. Donc, la même chose, on l'observe quand on prend les transferts d'argent des migrants et les impôts sur les biens et les services, c'est-à-dire l'imposition indirecte, là, en l'occurrence. И еще мы посмотрим переводы денег мигрантами и налогообложение услуг. Налог на услуги, например. Et même au niveau de l'imposition, enfin de toutes les revenus par l'imposition, donc on observe que le lien reste assez fort. Хорошо, И мы видим, что опять-таки связь между этими феноменами очень тесная. И это дает достаточные налоговые поступления. Et cela se vérifie quand on analyse l'exécution du budget en 2020. On observe par exemple que même si les recettes par la TVA ont diminué, И вот этот вывод подтверждается, если мы посмотрим исполнение бюджета за 2020 год. Хотя налоговые поступления от НДС несколько уменьшились. Donc, on voit que cette diminution est due à la baisse des importations, mais que la consommation... с снижением импорта. Mais que la consommation a été maintenue sur le marché interne. Однако на внутреннем рынке потребление осталось на прежнем уровне. Et par conséquent, on voit très bien que un autre effet des transferts d'argent des migrants serait celui de stimuler les importations et de décourager les investissements dans l'industrie manufacturière notamment. Еще другим эффектом перевода денег мигрантами является, с одной стороны, стимулирование импорта, с другой стороны,
ну, негативное воздействие на инвестиции, в частности, в отношении мануфактурного производства. Donc, vous voyez ici sur ce graphique la balance commerciale de la Moldavie qui n'a cessé de virer en négatif au cours des 20 dernières années. Здесь вы видите торговый баланс Молдовы, который был отрицательным за последние 20 лет. En grande partie soutenu notamment par les flux d'argent des migrants moldaves. И это было, он поддерживался частично потоком денег мигрантов. J'imagine que je n'ai plus de temps, n'est-ce pas? Donc, je vais conclure. Поскольку больше времени у меня нет, я понимаю, я сделаю заключение. Donc, en conclusion, on voit très bien que les transferts d'argent ont augmenté de manière significative durant cette période pandémique, réaffirmant ainsi son rôle structurel, ainsi que son rôle contre-cyclique ou son effet contre-cyclique sur l'économie moldave. Мы видим, что за период пандемии переводы денег мигрантов не прекращались, и они имели структурное значение и контрциклическое. En même temps, on peut observer certains symptômes qui s'apparentent à la maladie hollandaise. В то же время мы видим некоторые симптомы, которые очень похожи на голландскую болезнь. Et symptômes qui se propagent notamment via 3 canaux. Эти симптомы проявляются через 3 канала. Le canal de l'imposition. Через налогообложение. Le canal des importations. Через импорт. Et de manière indirecte, le canal de l'investissement qui est découragé notamment dû à ces flux d'argent. И косвенно через инвестиции, которые оказывают негативное действие в результате потока этих денег. Voilà, ce fut tout ce que je voulais dire. Merci de votre attention et s'il y a des questions, je les prends avec plaisir. Спасибо за внимание. Это все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Мы знаем на примере Китая, что заграничные китайцы не только переводили деньги в Китай, но и довольно большой поток инвестиций обеспечивали в материковую часть страны. L'exemple chinois nous dit que non seulement les Chinois transféraient l'argent en Chine, mais aussi assuraient des investissements. Есть ли подобные примеры в Молдавии, когда граждане возвращают в страну не только свои личные доходы, но и пытаются делать какие-то значимые инвестиции? Y a-t-il des cas pareils en Moldavie où les gens, non seulement ils transfèrent de l'argent, mais aussi ils contribuent aux investissements? Dorina, la parole est à vous. À celle qui a parlé de la Moldavie. Je réponds tout de suite. Oui, Я сразу отвечаю, да? Je réponds tout de suite. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Oui, justement, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en place des programmes d'investissement, notamment par les migrants. Спасибо большое за вопрос. Правительство действительно прилагает много усилий для того, чтобы осуществлять программы по инвестированию.
Le problème, on avait par exemple le fameux programme gouvernemental qui s'appelait Pareil 1+1, c'est-à-dire que un euro ou un dollar ou une unité monétaire investie par un migrant était complétée par une deuxième unité de la part du gouvernement. Например, была такая программа, которая называлась 1+1, то есть, например, если мигрант вкладывает $1 инвестиций, то правительство добавляет тоже 1 евро, то есть в параллельной, скажем, валюте. Le problème, c'est que ce programme, il a échoué, bien évidemment. У меня есть два вопроса. Pour plusieurs raisons, mais pour la raison principale, c'est qu'on parle des migrants non qualifiés. Дарины и один вопрос для Олега. Эта программа потерпела неудачу, и причин этого несколько. Первая причина, потому что речь идет о неквалифицированных мигрантах. C'est-à-dire que au moment où on fait des investissements, on se transforme en chef d'entreprise. Не только переводили деньги в Китай, но и довольно большой поток инвестиций обеспечивали в материковую часть страны. Préparation nécessaire pour être chef d'entreprise, ni la culture des affaires nécessaires à la mise en place d'une affaire et à la gestion d'une affaire. Первая проблема, когда мигрант вкладывает деньги, инвестирует, чаще всего такой мигрант становится главой предприятия, а у него нет образования специального для того, чтобы управлять предприятием. Он проблем бизнеса не знает и так далее. Et donc, ce programme a échoué et on a souvent évoqué des problèmes de corruption et ainsi de suite, mais j'ai plutôt tendance à dire que le problème est plutôt dans l'acquis de ces migrants et le manque des outils nécessaires pour gérer une affaire. Я еще забыла сказать, у таких мигрантов еще и культуры бизнеса не хватает. Часто ссылаются на коррупцию и говорят, что программа не удалась из-за коррупции. Я скорее считаю, что просто у мигрантов нет соответственных аки, соответственных наработок для того, чтобы уметь управлять бизнесом или предприятием. И кроме того, здесь не хватает и механизмов поддержки и развития предпринимательства. Voilà, et donc en conséquence, très peu de migrants investissent vient avec des idées d'investissement et investissent pour bâtir des entreprises. La plupart de ces transferts allant plutôt, au mieux dans l'investissement locatif ou immobilier. Pas la plupart, pardon, la plupart allant dans la consommation, mais une partie de ce qu'on appelle investissement va plutôt dans l'investissement immobilier. Итак, значит, вывод отсюда, что все эти переводы мигрантов очень мало идут на инвестирование, а в намного большей степени на потребление и еще идет на финансирование недвижимости. Voilà, donc en gros, il y a très peu de cas et c'est surtout dû, je crois, à cet illettrisme, façon de dire illettrisme financier et ainsi de suite. И таким образом неудача этой программы заключается в безграмотности предпринимательской, безграмотности людей, мигрантов.
ça montre aussi une chose, que dans le pays d'accueil, on n'a pas augmenté le niveau culturel et le niveau d'éducation des migrants. Et quand, à mon sens, c'est un problème. Это меня наводит на мысль о том, что когда мигрант приезжает в какую-то страну, молдавский мигрант в какую-то страну, там его культурный или образовательный уровень никто не повышает. Absolument, parce que dans la plupart des cas, ces migrants sont employés sur des postes non qualifiés et donc souvent, il reste à ce niveau-là. И да, это совершенно правильно, потому что чаще всего они занимаются неквалифицированным трудом, и такие случаи многочисленны. Спасибо за это новое и глубокое исследование. Merci pour votre analyse tout à fait nouvelle et profonde. Мой вопрос следующий. Ma question est la suivante. Я знаю ваше скептическое отношение по поводу перспектив вступления Молдовы в Евросоюз. Je connais votre attitude sceptique concernant l'adhésion de Moldova dans l'Union européenne. Но, тем не менее, позволю себе спросить. Mais je me permettrai de demander. Не кажется ли вам, что потенциальное вступление Молдовы в Европейский Союз смогло бы нивелировать той макроэкономическое влияние, которое оказывают переводы мигрантов на общую финансовую и макроэкономическую ситуацию в республике? Ne vous semble-t-il pas que l'adhésion du Moldova à l'UE pourrait niveler l'influence exercée par les transferts des migrants sur la situation macroéconomique du pays? Merci, Mstislav. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en russe, donc je vais répondre en français, ça va être plus vite. Я давно не говорила по-русски, поэтому отвечу по-французски, это будет быстрее. Alors, d'abord, je pense que dans ta question, il y a deux problématiques. L'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, et puis la deuxième, c'est la question des transferts. В твоем вопросе две проблемы. Вступление Молдовы в ЕС и второй вопрос перевода денег мигрантами. Déjà, en ce qui concerne la première problématique, l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, ça me paraît très improbable pour plusieurs raisons. Что касается первого вопроса вступления в ЕС, мне кажется, это маловероятным и по нескольким причинам. D'abord, la Moldavie, elle fait partie du partenariat de l'Est. Donc, c'est un format qui convient tout à fait à l'Union européenne. Во-первых, Молдова входит в партнерство с восточными странами, странами Восточной Европы. Это формат, который вполне устраивает ЕС. Et puis, objectivement parlant, il y a un deuxième problème, c'est la question de la Transnistrie qui pose un problème d'intégrité territoriale. И есть второй объективный вопрос, это вопрос Приднестровья, который порождает территориальные проблемы. Donc, de ce point de vue, la perspective de l'intégration de la Moldavie dans l'Union européenne, elle est compromise d'emblée par cette problématique par ce problème d'intégrité territoriale. Таким образом, этот вопрос территориальной целостности тесно связан с вопросом вступления в ЕС, поскольку Приднестровье, оно как бы мешает этому. Maintenant, hypothétiquement parlant,
qu'est-ce que ça peut apporter à la Moldavie une potentielle adhésion, évidemment, on peut spéculer là-dessus. Конечно, можно много разглагольствовать по поводу вступления в ЕС, но что это принесет Молдове, это вступление? Il y a une chose que qu'on peut voir, surtout après la signature de l'accord de l'association en 2014. Есть одна вещь, которую мы видим после подписания договора об ассоциации 2014 года. C'est l'ouverture quasi totale du marché intérieur moldave aux produits européens et en général aux entreprises européennes. Это почти полное открытие молдавского рынка для товаров из ЕС и для европейских предприятий. Donc, nous avons parlé tous les deux, par exemple, des fameuses zones économiques libres que je considère comme des paradis fiscaux et et dont l'objectif serait d'apporter des innovations, mais qui de facto ne font que bénéficier d'une situation fiscale favorable à la délocalisation de certaines lignes de production qui n'apportent finalement rien à l'économie moldave, puisque même hier soir, j'ai regardé un tout petit peu les chiffres et on parle quand même de moins de 3% d'employés moldaves dans ces secteurs. Ну, есть, конечно, свободные зоны предусмотрены в Молдавии. Но что это такое? Это зоны налогового рая. И эти зоны, именно этими зонами пользуется Европейский Союз. И Европейский Союз стимулирует делокализацию, с одной стороны, и я вчера цифры посмотрела, и оказалось, что менее 3% молдаван работают вот в таких местах. C'est 3% des salariés moldaves en général. Да, менее 3% наемных работников наемного труда Молдавии работают вот в таких местах. Donc, en gros, aujourd'hui, si on regarde un tout petit peu les flux d'argent qui vient des migrants moldaves, eh bien, on observe que l'argent entre et il sort par les importations. И если мы посмотрим на поток денег от молдавских мигрантов в страну, да, деньги заходят, а потом уходят через импорт. Voilà, et donc ce qui reste, c'est tout ce qui reste par l'imposition indirecte via la TVA, les accises et ainsi de suite. Остается лишь только то, что составляет суммы налогообложения, то есть через НДС и акцизы. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Я не знаю, ответила ли я на твой вопрос. C'est clair, merci bien. Спасибо.